première année primaire. Grammaire, séquence 1. Je lis, j'écris. Le gardien du zoo. Grammaire هنا لدينا خطأ في الكتاب هم كتبوا conjugaison لكن الأصح هي grammaire. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. Le gardien du zoo أو حارس حديقة الحيوان. حديقة الحيوان هي zoo. Le gardien du zoo. بوزيد il y a un texte هناك نص نقرأ. Bouzid est le gardien du zoo. Il adore les animaux. Le matin, il nourrit les perroquets. Il nettoie aussi les cages. Au moment de la douche, le petit éléphant est content. Il y a aussi Maya. C'est sa gazelle préférée. Depuis que sa patte est blessée, elle ne court plus vite. C'est une bête fragile. بوزيد هو الحارس حديقة الحيوان. بوزيد هو حارس حديقة الحيوان. يحب الحيوانات. Il adore les animaux. هو يحب الحيوانات. Le matin, il nourrit les perroquets. في الصباح يغذي الببغاوات les perroquets. Il nettoie aussi les cages وينظف الأقفاص أيضا. Au moment de la douche, le petit éléphant est très content ou est content. في وقت الاستحمام الفيل الصغير جد سعيد أو سعيد. Il y a aussi Maya. هناك أيضا مايا. C'est sa gazelle préférée. إنها غزالته المفضلة. Depuis que sa patte est blessée, منذ أن جرحت أو انجرحت ساقها, elle ne court plus vite. Elle ne court plus vite. أصبحت لا تجري بسرعة. C'est une bête fragile. C'est une bête fragile. إنها حيوان أو كائن هش أو حساس. C'est une bête fragile. Je répète. Bouzid est le gardien du zoo. Il adore les animaux. Le matin, il nourrit les perroquets. Il nettoie aussi les cages. Au moment de la douche, le petit éléphant est content. Il y a aussi Maya. C'est sa gazelle préférée. Depuis que sa patte est blessée, elle ne court plus vite. C'est une bête fragile. 1. Lis le texte, puis écris les phrases complètes sur ton cahier. اقرأ النص ثم اكتب الجمل يعني المكملة في كراسك أو على كراسك. الجمل المكملة هنا عبارة عن هي الجملة أصلا نبدأها بحرف كبير وتنتهي بنقطة. مثلا بوزيد est le gardien du zoo. C'est une phrase. هي جملة. Il adore les animaux. جملة. Le matin ليس فاصلة. أحذر ليس فاصلة بل نقطة. Le matin il nourrit les perroquets. نقطة. هذه جملة. وهكذا مثلا il nettoie aussi les cages. جملة. وهكذا le petit éléphant est content. Point. أي هذه جملة. Il y a aussi Maya, c'est sa gazelle préférée. جملة. Et il y a aussi depuis que sa patte est blessée, elle ne court plus vite. C'est une phrase. هي جملة. والجملة الأخيرة c'est une bête fragile. Là, le sujet de la phrase أو فاعل الجملة qui تعني من مثلا exemple Bouzid est le gardien du zoo. Qui est le gardien du zoo? Qui est le gardien du zoo? بوزيد هو حارس حديقة الحيوان. من هو حارس حديقة الحيوان؟ من؟ Qui est le gardien du zoo? C'est Bouzid. C'est Bouzid. إنه بوزيد. مثلا le gardien adore les animaux. Le gardien adore les animaux. الحارس يحب الحيوانات. Qui adore les animaux? Qui adore les animaux? من يحب الحيوانات؟ لا بوزيد الإجابة هنا ستكون الفاعل.
كي إذا نستنتج هنا بأن كي نسأل هنا عندما نضع سؤال كي أو كلمة كي عندما نقولها في سؤال تعني أننا نسأل عن الفاعل. Qui est le gardien du zoo? من أنا أسأل عن الفاعل. Il nourrit les perroquets. Qui nourrit les perroquets? Maya est sa gazelle préférée. Qui est sa gazelle préférée? La gazelle est une bête fragile. Qui est la bête fragile؟ هنا une تصبح لا. Qui est la bête fragile؟ من هي أو من هو الكائن الحساس أو الهش؟ Elle est fragile. Qui est fragile؟ Qui est fragile؟ من هو الحساس؟ exemple هنا الإجابة تكون دائما بالفاعل. C'est Bouzid, c'est le gardien. هنا il تمثل le gardien. C'est il, c'est il أو c'est le gardien. C'est Maya, c'est la gazelle. C'est la gazelle هنا elle نضعها في مكان la gazelle لأن الفاعل يمكن أن يكون un pronom وتعني ضمير مثلا هنا elle أو un nom أي اسم مثلا هنا اسم la gazelle أو الغزالة هي حيوان هش أو un pronom أو ضمير مثلا هي حيوان هش. نفس الشيء هنا le gardien adore les animaux. الحارس يحب الحيوانات. il nourrit les perroquets. مثلا هنا il في كل جملة يستطيع أن يكون الفاعل ضمير أو اسم. 2. relis le texte. قراءة النص. نحن قرأنا النص. Là j'ai une question. Qui est content au moment de la douche? Qui est content au moment de la douche؟ من السعيد بوقت الاستحمام؟ Qui هنا الإجابة في النص. قال لي au moment de la douche le petit éléphant est content. نكتب الإجابة au moment de la douche au moment de la douche le petit éléphant Le petit éléphant est content. هو سعيد. هنا الإجابة استخرجناها من النص. Au moment de la douche, le petit éléphant est content. في وقت الاستحمام الفيل الصغير سعيد est content. Là, exercice numéro 3. Exercice numéro 3. Recopie le texte, ce texte, هذا النص, puis souligne les sujets. انقل النص أي هذا النص, ثم سطر تحت souligne les sujets. les sujets أو الفاعل. مثلا هنا عندنا كتابة النص. في النص نقرأه ياسين aime voir les animaux du zoo. Yassine aime voir les animaux du zoo. Sa girafe préférée est malade. Elle est blessée à la patte. Elle est blessée à la patte. ياسين يحب رؤية الحيوانات في حديقة الحيوان. Sa girafe préférée est malade. Sa girafe أي زرافته المفضلة مريضة أي malade. Elle est blessée à la patte. Elle est blessée à la patte. هي مجروحة من ساقها. هنا قال لي سطر الفاعل. نحن في كل جملة هناك فاعل. وفي هذا النص لدينا 3 جمل. Yassine aime voir les animaux du zoo. La première phrase هذه هي الجملة الأولى. Sa girafe préférée est malade. الجملة الثانية.
elle est blessée à la patte. الجملة الثالثة أي في كل جملة هناك فاعل. Dans chaque phrase, il y a un sujet. Exemple là, Yassine aime voir les animaux du zoo. Yassine, là, Yassine, c'est le sujet. Là, Yassine, c'est le sujet. هنا ياسين هو الفاعل. نكتب تحت حرف S نرمز لها. هنا le sujet أو الفاعل يبدأ بحرف S. لذا عندما نسطر على الفاعل نضع تحته حرف S. Là, la deuxième phrase. Ici, la deuxième phrase, sa girafe préférée est malade. Sa girafe préférée est malade. الجملة الثانية هنا الفاعل في الجملة الثانية هو sa girafe أو زرافته المفضلة مريضة. sa girafe نضع رمز هنا وهو حرف الإس. la troisième phrase ou la dernière phrase الجملة الثالثة أو الجملة الأخيرة. الفاعل في الجملة الأخيرة هو elle. Le sujet dans la dernière phrase c'est elle. J'écris S. Là, le quatrième exercice. Le quatrième exercice, relis le texte puis choisis la bonne réponse. أقرأ النص مرة أخرى ثم اختر الإجابة الصحيحة. نحن قرأنا النص. Que s'est-il passé depuis que Maya est blessée à la patte? ماذا حدث عندما جرحت مايا في ساقها؟ قال لي elle ne boit plus vite أو elle ne court plus vite. أصبحت لا تشرب بسرعة أو أصبحت لا تجري بسرعة. نرجع إلى النص. النص هنا قال لي depuis que sa patte est blessée elle ne court plus vite. منذ أن جرحت ساقها أصبحت لا تجري بسرعة. لأن الإجابة الصحيحة هنا هي elle ne court plus vite. أكتب elle ne court plus vite. أصبحت لا تجري بسرعة. Là, j'ai un tableau. Ici, j'ai un tableau. هنا لدي جدول فيه la phrase affirmative و la phrase négative. فيه الجملة الإخبارية والجملة المنفية. La phrase affirmative et la phrase négative. هنا لدينا الجملة الإخبارية. الجملة الإخبارية هي اسم على مسمى فهي تخبرنا بشيء ما. مثلا elle marche vite هي تجري بسرعة. هي تمشي بسرعة. elle marche vite. هنا الجملة الإخبارية أخبرتنا أنها تمشي بسرعة. الآن الجملة المنفية أيضا هي اسم على مسمى فهي تنفي الجملة أو تنفي ذاك الشيء. مثلا هنا elle marche vite هي تمشي بسرعة. الآن نفتها فقالت elle ne marche plus vite أصبحت لا تجري بسرعة. نفت الجملة لهذا سميناها الجملة المنفية. والآن التمرين الخامس والأخير. 5. Complète les phrases négatives sur ton cahier. أكمل الجمل المنفية على كراسك. ها قد كتبنا الجمل. مثلا الجملة الأولى C'est un grand parc. إنها حديقة كبيرة. Les élèves التلاميذ
peuvent يستطيعون إكمال الزيارة. وقال لي جمل منفية phrase négative. إذا سننفي نقول c'est un grand parc. les élèves ne peuvent. نحن نعرف بأننا في النفي نستعمل ne pas. وماذا نفعل؟ نحصر الفعل بين ne و pas. فنقول les élèves ne peuvent pas terminer la visite. لكن الآن نرى المعنى. إنها حديقة كبيرة. المعنى في النفي إنها حديقة كبيرة. التلاميذ لم يعودوا قادرين على إكمال الزيارة. لكن هذا هو المعنى الصحيح. لكن هذا المعنى لا نستعمل فيه pas أو pas ليست صحيحة هنا. لماذا؟ pas هنا تعني بأن الشرح هكذا: إنها حديقة كبيرة، التلاميذ لم يكملوا الزيارة. لم يعطيني السبب، هما لم يعودوا قادرين، لذا نقول ne peuvent plus ما عادوا قادرين على إكمال الزيارة. Depuis qu'il s'est cassé le bras منذ أن كسر يده il هو porte وتعني يحمل d'objets lourds أشياء ثقيلة. il porte d'objets lourds. لكن الآن في النفي نقول il ne porte. هنا ماذا لدينا depuis. عندما نجد depuis نضع plus. مثلا منذ أن كسر يده لم يعد يحمل أشياء ثقيلة أو لم يعد قادرا على حمل أشياء ثقيلة. Depuis qu'il s'est cassé le bras, il ne porte plus d'objets lourds. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.